Hey everyone, happy Friday. This is attorney Kate Lincoln-goldfinch here from Lincoln-goldfinch Law doing a special live video, not during our regularly scheduled time, because we have some updates that I wanted to share with you before we have a regular video, which will be on Tuesday. It's always at 11 in English and 12 in Spanish. This video is going to be both in English and Spanish, so I'll be switching back and forth. Hola a todos, soy la abogada Kate. Estoy aquí con un video en vivo especial, no durante el horario regular, porque tenemos noticias para compartir con ustedes. Normalmente estamos en vivo los martes a las 11 en inglés y 12 en español, pero hoy tenemos noticias que queríamos compartir antes de martes. So today what we're talking about is, COVID updates, but also I wanted to give you guys an update on the fee increases that are coming up. We are, of course, starting to see things reopening. U.S. Citizenship and Immigration Services has announced that they're going to reopen starting on June 4th for interviews. So we've seen some citizenship ceremonies happening, and they've announced that on June 4th they're going to be opening back up for appointments for green cards and that sort of thing. So that's good news. Let me just read you what they've said about the reopening. Obviously, they don't want anyone coming to the facility if there's any symptoms of COVID, like cough or fever or difficulty breathing, or if anyone has had close contact with someone who has COVID, or if you've been directed to quarantine or isolate. Visitors to the facilities cannot enter more than 15 minutes prior to the start of appointment. They will be providing hand sanitizer. You've got to wear your face covering when you go in. Let's see, and then everyone who's going into the facility is going to be answering health screening questions, and you all need to be bringing your own pens to sign your applications in blue or black ink. So, obviously they're not going to have this flood of appointments like, before the pandemic. You would go into the waiting room and it would be standing room only and tons of people waiting there. They're going to slowly schedule people in. But the good news is we're going to start to see some movement on green card cases coming up soon for the ones that do require an interview, and also for the application support centers as well. People will finally start to get their biometrics appointments done. I'm going to switch to Spanish just about this, and then I'll tell you guys about the other agencies. El Servicio de Inmigración, que es la agencia que aprueba la residencia permanente o los green cards, que va a abrir para entrevistas el 4 de junio. Ellos han anunciado que van a estar reprogramando citas y que todos que van a ir para una entrevista con Servicio de Inmigración no pueden ir a las oficinas de ellos si, no sé cómo se dice, symptoms, pero si tiene enfermedad o como tos o si ha tenido contacto con una persona que tiene COVID, o si ha estado en isolation, no sé cómo se dice, pero si un médico le ha ordenado quedarse solo por 14 días, obviamente no deben ir a sus citas con inmigración, y no va a ser difícil reprogramar sus citas si está enfermo. No puede entrar en el edificio más de 15 minutos antes de las citas, porque normalmente gente le gusta llegar muy antes de las citas para no estar tarde. No van a poder entrar en el edificio más de 15 minutos antes de sus citas. Hay que llevar su propia máscara y también llevar su propio pluma para firmar en azul o negro. Y van a tener que contestar preguntas sobre su salud antes de entrar en la oficina. No va a ser como tantas entrevistas como antes, pero sí van a reabrir para entrevistas de residencia permanente, que es bueno, y también para huellas. About the courts are probably going to be opening up June 15th. We're going to start to see hearings. We're going to see probably something similar where you have to wear a mask. It's going to be a slow sort of trickle restart, but we're looking at June 15th for court hearings. Of course, the detained cases have been continuing. And the consulates abroad all have their own schedules.
So Jerusalem is already open for appointments. Mexico City is going to be opening for appointments. No word yet on Ciudad Juarez. So it's going to be, every consulate's going to have their own schedule and their own way of reopening. So we'll just have to be monitoring on individual cases what the schedule is like. Las cortes para casos para personas que no están detenidos van a reabrir para audiencias el 15 de junio. Va a ser probablemente el mismo proceso como con el servicio de inmigración, donde tiene que llevar su propia máscara, llevar una pluma. No va a ser como una corte llena de personas, solo como menos casos cada día. Y en los consulados, cada consulado en cada país va a tener su propio horario de reabrimiento. Y vamos a tener que estar mirando los sitios de cada consulado para ver si han abrido. Jerusalem está abierto, la Ciudad de México, DF, tiene varias citas, pero ellos no procesan visas inmigrante. Ciudad de Juárez todavía no está abierto para visas inmigrante. So vamos a ver. The other most important thing I wanted to share with you guys today is the fee increase. We've all been talking about the U.S. Citizenship and Immigration Service fee increase. Hola, Joanna. Hi. Hi, Teresa. You can go ahead and make your question and I can answer it here. Okay, I see your question. I'll talk about that after the fees. The fees we've been talking about the fee increase for months now. There was a proposed fee increase, and then this was a proposed regulation. It got blocked by the courts. It got reopened by the courts. We've been in a notice and comment period and in a second notice and comment period. So the regulatory process in the United States can be long, as we've seen. The final rule was approved this week for the fee increases. So what that means is that any day now, U.S. Citizenship and Immigration Service is going to implement the new fees. They may or may not give us a lead time. So they could say the new fees start tomorrow or the new fees start July 1st. Hopefully they do the latter because that'll give us all time to prepare and scramble and submit our applications, but they may not do that. So for anyone who's got cases ready, almost ready to submit to immigration, now's the time to really be hurrying and getting them in, because not all the fees are going up, but there's some significant changes, primarily in appeals, waivers for UNT visas, and then green card applications are going up quite a bit, especially for one-step applications where you're doing like an I-130 and an I-45 and a work permit and a travel permit. That whole packet together is going to be going up almost $1,000. And the citizenship cases are going up 83% by $530. So these are some, in some of these cases, real significant fee increases that could happen any day. So anyone who's been waiting, go ahead and just get it done, because you don't want to find out that if you had filed last week, it would have cost you $1,000 less. Teresa, voy a contestar su pregunta después de decir todo eso en español. I'm just going to say everything I just said in Spanish. El anuncio más importante en ese video es que van a aumentar las tarifas o las cuotas que se paga inmigración cuando está metiendo un solicitud al servicio de inmigración. Y hemos estado hablando sobre ese tema por meses, porque fue una regla propuesta y luego era una demanda. Las cortes cerraron la regla y reabrieron la regla y hemos estado en el periodo de comentario. Pero la agencia aprobó los aumentos, los nuevos precios esta semana. Entonces, estamos esperando la fecha de los nuevos precios y no sabemos si va a ser inmediatamente o nos van a dar un tiempo para preparar. Es posible que no. No todas las cuotas van a subir, pero hay unos que van a subir mucho. So, la noticia de apelar un caso con el Servicio de Inmigración y el perdón que se necesita para una visa U o una visa T, el ajuste de estatus va a aumentar mucho, como casi más de
hasta $1,000 en total para el paquete que tiene que meter, que es el ajuste de estatus, la I-130, el permiso de trabajo, el permiso de viajar. Eso va a subir a casi $1,000. Y casos de ciudadanía van a subir 83%, como unos $500. Y no sabemos la fecha, pero ahora sabemos que los nuevos precios son aprobados y van a llegar en un momento muy pronto. So, si han estado esperando su caso o es casi listo para meter, ahora es tiempo para estar metiendo sus solicitudes. Eso es muy importante y por eso no quería esperar hasta martes para compartir esa información con ustedes. Ok, bueno, Tarice, su pregunta. Mi papá es residente. ¿Puedo solicitar una petición para mí? Tengo 26 años y estoy divorciada. Tengo una niña de 7 años, vivo en México. Hola, Teresa, gracias por su pregunta. La respuesta es sí. Un residente permanente no puede pedir a un hijo que está casado, pero sí puede pedir a hijos que son solteros o divorciados, aunque tienen más de 21 años. Y su niña va a ser incluida en el trámite. La cosa difícil es que esos casos están tardando mucho tiempo porque hay que esperar su fecha de prioridad. El proceso es de 2 pasos. Tiene que entregar la forma I-130 y luego esperar su fecha de prioridad. Y si ustedes de México, voy a ver, están procesando casos de hijos adultos de residentes permanentes metidos en febrero de 99. Entonces, es una espera de casi 20 años, mucho tiempo, pero sí pueden empezar el proceso y meter una solicitud. Y espero que vamos a tener en los años que vienen una reforma migratoria y más visas para familiares y para empleados para no tener que esperar tanto tiempo. So, si va a querer venir en los años que viene, vale la pena meter una solicitud si está dispuesta a esperar. De nada. Bueno, eso es todo para hoy. That's it for today. It's just a quick video. I wanted to just tell you guys about the increase in fees. Sí, mucho tiempo, Teresa. The increase in fees and the updates about reopening. So just in quick, to repeat quickly, the courts are opening back up mid-June. USCIS is opening back up slowly next week for green card and fingerprints. And the consulates are opening up here and there on their own schedules. And the fees are going up really soon. We don't know exactly when, but everything's been finalized and it's happening. En español, las Cortes de Inmigración va a reabrir en la mitad de junio, 15 de junio, servicio de inmigración, el 4 de junio para residencia y huellas, y los consulados tienen sus propios horarios, pero lo más importante es que Inmigración va a aumentar las tarifas o las cuotas. Muy pronto la regla fue aprobada, so vamos a tener los nuevos precios cualquier día. Si tienen preguntas, como siempre, pueden ponerlos en los comentarios y contesto las preguntas después del video. Si quiere hablar en privado, pueden mandar un mensaje por Facebook o llamarnos al 512-599-8500. No estamos cobrando para consultas durante la pandemia, entonces no duda en contactarnos. So give us a call, give us a comment, questions. We'll answer the questions after the video. Feel free to just message us privately if you have a confidential question, or you can call us or text us like always at 512-599-8500. I hope everyone had a good week. It was a short week with Memorial Day, but it felt long to me. So happy Friday. Enjoy your weekend. Thanks for your time, and feel free to share this video with your people. Take care, everyone. Bye.